नाक हेलो एवरीवन केमती अच्छा समस्ते जय जगन्नाथ नमस्कार मु मुन्ना आपको एगेन वेलकम करुच्ची आपंकर चैनल मुन्ना ब्लॉग्स को फ्रेश ब्लॉग वीडियो मध्यम आपने बहुत खुशी थे मुझे जानी और भलरे भी थे प्रभु जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना करी आपने सब खुशी रुहतु और भलरे था बहुत दिन हम वीडियो आप सामना को आनीपारी ना कहीं पर्सनाल कम किसी रही जाता से वीडियो आप सामना को आनीपारी ना तो सांग मैंने आज वीडियो बनार रिजन मो रूम पाखे जो बड़ भाई अच्छा जीत भाई से बहुत थर कहले पाखे यात्रा पड़ी सो मुन्ना यात्रा देखा कि समय हुए ना यात्रा देखी हुए ना कि काली जेहेतु कमर टी अफ अच्छे यात्रा देखार सुजोग पाई हाथ छड़ा करी ना आज मत बहुत थर कही सारे मैंने आज जीवु भी कंपलसरी मुझे बाहरी सारे अलरेडी यात्रा जावाई किंतु कौ पार्टी पड़ी कौन पड़ी से गुड़ा मुझे जानी ना मुझे यात्रा को गलापर से कौ पार्टी पड़ी आपको रिविल करी आउ गोटे सब बड़ कथा हूँ फ्री सेल यात्रा हुई माने बिना पैसा आपने यात्रा देखिपारे से सो आम मैंने जाऊँ आज बिना पैसा यात्रा देखा कौन केमती बसवा सिस्टम अच्छी तले कि चेयर कौन सिस्टम अच्छी तो जानी ना से गलापर जना पड़ो तेज आज वीडियो कौन हम और केते इंटरेस्टिंग रहा मैंने वीडियो सहित जोड़ी था ताकि जानीपर आज वीडियो कौन हो तेज आसतु जा नुआ गाँ सामंतरायपुर घर खाई पी के एकदम झकास हो बाहर आम मैंने यात्रा देखापी नुआ गाँ सो आम मैंने ऑन रोड अच्छू आपने देखी भी पारे रोड फांका हो गला पाखापाखि 10:30 ରୁ 11ଟା टाइम हो गला सो रोड टिके खाली लगुच आम मैंने सामंतरायपुर क्रॉस करके नुआ गाँ पेट्रोल पंप पाखे पहुँची गलुनी और पेट्रोल पंप गली देकी आम मैंने नुआ गाँ जो यात्रा होची पहुँचबू चंदन शोभा चली सो से गाँव में गोटे बड़ फेस्टिवल सो से यात्रा हो लोक मैंने भी जाऊँच आपने देखी पारे यात्रा देखापी आ मीना बजार भी पड़ी तेज आम मैंने आसी पहुँची जाइचु स्टाण निकटर और देखिपे कौ परिमाण गाड़ी अच्छे और गाँ भीतर पर्यंत गाड़ी लंबिक अच्छे जेहेतु फ्री सेल अच्छे टिकेट ना तेबे आसतु मीना बजार में कौन कौन पड़ी कौ कौ आइटम बिक्री होची आम मैंने देखा और कौन कौन खाइबा जिनस मिलूँ यात्रा तो आरंभ हो गला और भिड़ बहुत अधिक अच्छे से आमने भाविलु मीना बजार आड़ बुलिकी आसू देखी कौन कौन पड़ी आइटम तेज देखिपे निहती भाव आपने छोट छुआ मान बहुत सारा भेराइटर कंडे सब तैयारी रही टॉयज आ बहुत सुंदर भी देखा जाऊँगी सो आहरी कौन कौन अच्छी देखा आसतु आग को पिला बहुत सारा जिनस पड़ी देखिपे कौन कौन सब आइटम सब बिक्री होची आपण मानकर घर करଣା जिनस भी जहाँ खोजे ताहा पाइबे ये झाड़ू आरंभ कर कुला एवं बिंचना जो पाछिया जहाँ भी आप खोजे सब मिल जाव भाई भी आमर बिंची होचन देखिपे बिंचण आउ स्त्री लोक मान माँ मान चूड़ी बिक्री होची आपने देखिपे बहुत सुंदर भाव में सब चूड़ी भाई सजाई रखिंट चूड़ी ठू आरंभ कर सब शंखा आइटम एवं पिला बुक्स भी बिक्री होची सब भेराइटर बुक्स सो देखिए बहुत खुशी लगे मीना बजार सब प्रकार जिनस आवेलेबल अच्छी आम मैंने पहुँची फालुदा जो बिक्री हो फालुदा स्टल भी काफ़ी भिड़ थिला तेबे आहरी बहुत सारा क्राफ्ट जिनस बिक्री होची आपने देखिपे वीडियो माध्यम नड़िया कतार केते सुंदर भाव में सब भाई मैंने घोड़ा बनई हाथी बनई आउ सबुठ ये जिनसटा बहुत टेस्ट लगे आज्ञा यहाँ मु ना एक्चुअली पढ़ी पारे कौन यहाँ पनीर टाइप रो किंतु खुआ जमती आपण मैंने खाई राबिड़ी टाइप रो जिनसटा क्षीर रे ही या बहुत सुंदर लगुला तापर नेक्स्ट पहुँची समस्ते खाऊले स्मोक बिस्किट तो खायापी इच्छा है से एंटरटेन हो गले आपण मैंने देखिपे कौ भाव में नाइट्रोजेन बिस्कुट रे कि मिसी और बहुत सुंदर भाव में पाटे पूरा बेलू धुआं बाहर तेज नेक्स्ट आम मैंने पहुँचे जो यात्रा पेंडाल पाखे कौ भाव में भिड़ देखिपे निहाती भाव में कौटी भी सीट ना आम मैंने ठिया होकर देखा पड़ो कारण कैमेरा जिते जूम कले भी स्टेज रो किसी देखा जाए आपने से भी ठिया होकर देखले किसी देखा जाए कहीं बहुत लोक गहली होती सो देखो मुझे जूम कर वीडियो किसी भी देखा जाए आपण मानक सीट तो पाइलानी बहुत लेट
कौन ପିକଉଠି ଶୁଭୁନି। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଛରେ ପାଇଛୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ 2ରୁ 2:30 ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆମମାନେ ଟିକେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବସିକି ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ପଛରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି ଆମେ କମେଡି ସିନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ କୋହଳି ଭାବରେ ଟେଣ୍ଟ ସଜେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛି ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାରିଗେଟ୍କୁ ସେ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସି ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବି ବାଉଁଶ ନଥାଏ। ଯାତ୍ରାର ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମମାନେ ଭାବିଲୁ ଏଇ ଗହଳିରୁ କେମିତି ଆମମାନେ ବାହାରି ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଗେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଲୋକମାନେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା ସରିବାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ କୋଉଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଗା ପାଇଁ ମାନେ ବସିବୁ କେମିତି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଥିଲା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେମାନେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବୁ ସେଇଟା ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ବି ହେଉନଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ମଜା ଥିଲା। ତେବେ ଯାତ୍ରାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ମସ୍ତି ବି କଲୁ ମସ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗହଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଦୂରରୁ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଯେତେ ଜୁମ୍ କଲେ ବି 10x ଜୁମ୍ରେ ବି ଆସୁନଥିଲା କ୍ଲିପ୍ କିଛି ବି ଯାତ୍ରାର ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ତାକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ଚାହା ପିଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଓମ୍ପେଡ଼।